Get you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time, one more time, one more time, one more time. I want it one more time. I really need to make it right. Energy I overdose, 'cause I'm ready to reload. I need it one more time, but baby then again twice. But I don't know if I'm ready to let go. I'm gonna have you one more time. I'm gonna hit it one more night with you, with you. I am committed 'cause I know it's you I want. Hope I never see you go home. तो गाइस अभी हम लोग विजय इंडियाना पैराडाइज पहुंच चुके हैं और ये गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट सामने है। और ये मेन गेट हम क्रॉस करते हुए यहाँ पे इन लोगों ने कुछ पार्किंग का दिया हुआ है और यहाँ पे एक छोटा सा ग्राउंड जैसा कुछ बनाया हुआ। और अभी हम आपको प्रवीण भाई से मिलाना चाहते हैं, इनके बड़े भाई का कैफ़े है। गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल आप सब लोगों का। आज आपको मैं ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो जालोर में मतलब कि कुछ यूनिक चीज़ है, पूरी यूनिक चीज़ है। रेस्टोरेंट प्लस कैफ़े और बैंक्वेट हॉल, जिसके अंदर आप मतलब कि आपका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलो आपको दिखाते हैं, आइए। You know what time it is. Marvin Devine, Huber, Axel, and you know how we do. ये कैफ़े एरिया है और उसके पास में है रेस्टोरेंट वाला एरिया। तो अभी हम आपको पहले कैफ़े वाला एरिया जो एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से। ये कैफ़े यहाँ से एंटर करते हैं। देखिए आपने क्या पे कुछ मतलब कि यूनिक लगा हुआ आपको। एंड अब आपको दिखाते हैं रेस्टोरेंट। तो चलो गाइज अभी हम आपको जो रेस्टोरेंट वाला एरिया है वो आपको दिखा देता हूँ, इधर की कैसी सीटिंग है। तो चलो आ जाओ। तो गाइज जो पूरा स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे बीचों बीच एक टेबल लगी हुई है। ये एक्चुअली क्या है, पूरी फैमिली इंक्लूड होकर साथ में डिनर कर सकते हैं। और इधर ये कुछ 2 की सीटिंग लगी हुई है, 6 की सीटिंग लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं इधर। और इधर का स्पेस है काफ़ी ज़्यादा, यानी खुला लग रहा है मुझे। और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन यानी इसकी बहुत अच्छी तरीके से की हुई है। और इधर ये जो आप ग्लास देख रहे हैं, ये पूरे यानी पूरे हॉल में ये ग्लास ज़्यादातर यूज़ किए हुए हैं। और इधर एक बेसिन बनाया हुआ है इधर। और इधर आपके पीछे जस्ट आप लोग देख सकते हैं, तो इधर ये रिसेप्शन एरिया है। कुछ भी ऑर्डर या पे बिल वगैरह जो करना है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं।
लेकिन मेन चीज़ मैं आपको बता दूं कि इधर का जो ये पूरा एरिया है ना बहुत ज़्यादा लार्ज है। इधर आप आराम से इजीली वॉक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मुझे भी लगा। और इधर ये जो पूरा प्रिंट्स वगैरह रखने का जो ये इनका पूरा टेक्निक है, ये पूरा मॉडर्न है, ओल्ड नहीं है, यानी कोई मॉडर्न तरीके से इसको डेवलप किया हुआ है। और इधर की फर्नीचर पूरा वुड से बनाया है। सिटिंग मुझे यानी आपको काफ़ी अच्छी लगी, देख सकते हैं इधर इजीली 6 जने आराम से बैठ सकते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, रात को जब इधर का व्यू देखते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल दिखता है। तो चलो गाइस अभी फिर आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं। This is the future. Evolution. This is the future. Evolution. तो ये बैंक्वेट हॉल है, यहाँ पे आप कोई भी इवेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि ये बैंक्वेट हॉल काफ़ी लंबा काफ़ी बड़ा है। तो आप यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करोगे तो आपको पता चला होगा यहाँ का जो टेस्ट है ना एक नंबर। मैं नहीं बोलूँगा, आप खुद बोलोगे, मैं नहीं बोलता, आप तो खुद बोलोगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो आप यहाँ पे आओ, विजिट करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यहाँ की क्वालिटी कैसी है। और फर्स्ट बात ये है कि आप पहली बार आओगे तो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। यहाँ पे एक बार आओगे, विजिट करोगे, आपको अच्छा डिस्काउंट के साथ आप यहाँ पे कोई भी पार्टी सेलिब्रेट कर सकते हैं। This is the future. Yeah.